आज जेहेतु सावित्री तो मुझे रेडी हो जाऊँ मंदिर जावाई तो मामा तांकर सियाड़े सजासजी करके मोर तांकर शाढ़ी नहीं गलन जेहेतु मुझे शिव मंदिर जीविनी गोटे वर्ष पर जी तो ये मुझे रेडी हो जाए आम खाली बाहर पार्वती को मुंडिया मारिकी अलग मंदिर टे बुलिकी पलि आसबू। चलो जिबारे मंदिर मामा तो आगुआ गले नहीं तुम उठिया उठी लेट कल आम चलो जा उठे लेट कली मैं सेरे जो सपुरी फपुरी दे दिल तुमको हमर मम्मी को पूजा सइला आम सावित्री वाले पूजा पे ए चप्पल ओदा जो एपटे सीता खोली की ए चप्पल कोनी से ओदा लेला रह गेला तो सावित्री सकाल सकाल बहुत जोर वर्षा हो जाए दिन में तो एक्सरसाइज कराई मॉर्निंग वर्षा देखते पागटा मस्त होती ये आम ओदा मु भी ओदा हाँ सी जाऊँ जा ठाकुरानी को दर्शन करदे सावित्री जल्दी चलते जोट लगे एडी दाख जाइनी तो मंदिर बुलाबुली सरला मुझे मोर पूजा शाढ़ी जोटा से पिंधिकी टे बाहर जा बेसी तो बाहर नहीं वर्षा जो हो बाहर को जाऊनी आगे बाहर जाइए फटो फटो उठेदबा पूजा करदे टे पतिदेव को आमर ये थी मोर सावित्री लुक केमती लगुच कमेंट निहाती जनइबे आ बहुत सारा भल पाइबा देवे जमी सर्ट भिडियो दौरान तो मामा ये आमर पूजा थाली रेडी कले 11टा पाखापाखि हो गला जल्दी पूजा कले टे पानी पीबी सका पिया जाऊँगी पूजा आमर शेष तो ठाकुर पाखे एति प्रार्थना करुँचे आम दिजन को एकाठी रखु भल रखु तो घंट गुड़ी रखी था आम दिजन को आगे 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 हला हला उठो उठो उठो
भोक लागला याडे मो करनु याडे मो दी जण जग ठिया की मो कर सब लाइन नहीं छिड़ा हम सावित्री मुंडे मरी ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଠିଆ ହେବେ ମା ଉପରେ ଚିହ୍ନ ତଳେ ଜେଜ ऐसा 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 जल्दी 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 चले जीवा तळ को काहू चटाळे ଜେଜ ନାହାନ୍ତି ବୁଢୀଟିଏ ହେଇଥାଅ ମୋର ଜମା କାଟି ଦିଅ ଘର ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଦେଇଛି ପୂଜା ଆଣିକି ଦେଇଛି ଏତିକି କଣ ଆଣିଲ तमे भूसी आनी केसिनी ଖୁସି ଏ ପିଧ ଟିକେ ତଣ୍ଟି ଗୋଟେ କହିଲେଣି ମୋର तमे व्रत भांगिले जी ने 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 सब जगह पीबो हला सार दबड़ी सब जगह क्विक क्विक जल्दी देखो जी पर 10 मिनट छाड़ दियो जल्दी साले पुणी कहीं को जल्दी हेरे गला साले पुणी आवड़ क्लास हट गेसी नो ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଣିବି ଜଲ୍ଦି ପିଅ ତ ମୁଁ ତ ଭୁସି ମିଶ୍ରି ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଟିକେ ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ପଣା ବନାଉଛି ମୋ ପାଇଁ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପିଇଦେବା ଜଲ୍ଦି ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆଉ ତ ଆଜି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ କରୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ବାସ୍ ଭୋକ ନ ଲାଗୁ ଜୋରସେ ତ ଏବେ ପଣା ହେଇଯାଇଛି ଆମର ରେଡ଼ି ତ ପିଇଦେବା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଦ୍ୱିପହର ହେଇଗଲାଣି ସେ 2ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବଣି ଟିକେ ପିଇଦେବା ଆମ ଟୋକା ପଳେଇଯାଇଛି ମାନେ ମୋ ଭାଇ ତାକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ସେ ଟିକେ ଖାଉ ଆଉ ପଣା ଫଣା ପିଇକି ରେଷ୍ଟ ନେବି ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ସେ ଟିକେ ଫାଲୁଦା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ପିଇଦେଲି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ପିଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେ ରାତିରେ ମାମା ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଶାଗୁ ମିଶ୍ରି ସବୁ ଫଳ ମୁଗ ପକେଇକି ଗୋଟେ ପଣା ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇଲି ବାକି ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଖାଲି ଟିକେ ଖାଇବା କଥା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ତ ଏଇଟା ମୋର ଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀର ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜାଣିବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି मेहंदी भल अच्छा अच्छा है एटा बहुत अच्छा।